Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampak bagus tak mangki dan gaula jawaban salam pada benang-nang rakum. Alhamdulillah muka-muka kalaban sampakah para panjenengan sedaja jawab salam muka-muka sareng ajunan epon Allah sedaja sehadir tempat kak dinto malam mangken tanpa terkecuali baik saya jawab maupun saya tak jawab sedajenah muka-muka paringna selamat ben Allah selamat nanang itunya langkong-langkong pagi di alam akhirat amin Allahumma. Bismillahirrahmanirrahim. Mau aja malolo jadi. Ya abah senaya, ya kiain ya untuk dosa. Lauku. Lagi tak terun ngabeza kiai. Gula watakok saya pidato nih kamu nikah ngeteran kakapi cek saking ngabinian sebab dosa lakian dina nyaman dapat cek grogi nengkok abillahi grogi lu tina neng cek aja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukru lillah ala jami'i ni'amillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Sip ya dan jawab kapi ete moran dapat teh yulangan lagi bugi mana bisa kelak panjenengan jawab salam maka tak jawab kakapi pokoknya mah beda saya jawab anika tak masalah keng mana Nabi merengas mana kanjeng Nabi sebut pas tak maca salawat ke kanjeng Nabi maka saya tak maca kenika itu dalam masalah apa napa karena mana Nabi tak maca salawat nalekana merengas mana kanjeng Nabi dikhawatirkan orang kenika malarat masuk ke surga benar-benar masalah. Mangkana dan gula ketika abidatu man gak man mesti ambu kada. Apa napa? Mon pas beda jamaah tak maja salawat nalekana merengas mana kanjeng Nabi dan gula mesti ambu karena nisar male pada masuk surga tadi bugi. Teri bareng na masuk surga kopi. Apapun keadaan dan golaban panjenengan dari ada apapun pekerjaan dan golaban panjenengan dari ada umpama dari ada dan golaban panjenengan jet lakar salam lolo lakoh muka-muka ben Allah barokana panjenengan asampung ben kanjeng Nabi mi pola dan golaban panjenengan panika ben Allah iyoba ibadah tireng bagus amin Allahumma tak bagus keangkui are mangken mi bola laku sadu malam bakun tak bagus
pakun tak tetireng mulja mi bola tahun datang pakun tak mulja tikal cek putus asa gula ban panjenengan pokok sepenting ban Allah sebelum mate jemput ban malaikat maut dan gula ban panjenengan ban Allah terepateti orang mulja tikal makekun karesa are se mati ya muntung la karesa are mbian pas abojong pas mau kubus soro teng karesa are se mati ya mun etemu ya mun ta etemu ya babak yap siap nih sebenarnya sekalian lagi antara jawab saja wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Al-ayah wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Al-ayah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamad-din wa man tarakaha faqad hadamad-din. Al-hadis au kama qol sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin amma ba'du. Hadaratal kurama wal fudala, para alim ulama, para masyayikh, nakhussu bidzikri sesangat abdina amulja aki selarapon semulja Kiai Haji Muzaki jukanan sesangat abdina amulja aki selarapon semulja Kiai Haji Said Syamwil jukanan sesangat abdina amulja aki selarapon semulja Kiai Haji Basuni jukanan sesangat abdina amulja aki selarapon semulja Kiai Haji Ahmad terjukan selarapon semulja Kiai Haji Saiful Bahri terjukan selarapon semulja Kiai Muhammad Tahir tertak lopecukan salarapon semulja Kiai Haji Mujib terjukan salarapon semulja Kiai Haji Yasir terjukan salarapon semulja Kiai Imam Bukhari tertak lopecukan tuan rumah salarapon semulja Kiai Haji Muhammad Syukron Makmun beserta keluarga besar Epon tersedejah para masyayikh sedejah para kiai para reng alim selain seabtina tak kobe senyebut asma-asma agung Epon tong persetongah
cek terona abdina sebuta sadeja karena keterbatasan waktu terjugan keterbatasan pangauningan abdina daga asma beliau cek terona sebuta sadeja arepan kalaban sering dan kulaban panjenengan nyebut asmana reng alem esaba ibu nada arepan dari dan kulaban panjenengan sering mereng asmana reng alem esebut eba esaba nanang ibu nada mi pola orang alem rukuru dan kulaban para panjenengan sateja paki saampuna dan kulaban panjenengan depak deka alam akhirat mi pola para kiai para rengalem para rukuru dan kulaban panjenengan teti pengawal dekat dan kulaban panjenengan abing gengih ibu dinah para masyayikh para kiai para rengalem kantos nujuh dekat tempat sesangat ekaridoin sarang ajunan epon Allah inggi panika swargana Allah amin Allahumma. Namun begitu tidak mengurangi akan rasa hormat dan takdim kami kepada beliau-beliau sesadayana sangat abdina amul jaaki torjukan nakdimaki aparatur pemerintah baik sipil maupun abri utama epon Bapak Kepala Desa Rakung salerepon semulja Bapak Muhammad Jaya beserta perangkat-perangkat desa epon terjugan jajaran Banser seampun ikut mengamankan anapa longku bian gelu-guru cek ki bejeng mancing ongku lah kanto bae Pak Banser alongku panjenengan nisar pada kita itu erin ni ke bah mancing jak kerja duh Bapak Banser seampun ikut mengamankan acara pada malam hari ini sebatan gaula amul jaaki Jamiatul Hadrah Al-Banjari Ashabul Mustafa adalah damalah badai dajah sip bagus seampun mimpin dan gulaban praban jenengan sateja kaangkui ngatoraki tor ator sesangat mulja sangat istimewa dak kaajunan epon Kanjeng Nabi searopa akitor ator solawat seemaos kalaban cara bersama-sama sareng dan gulaban praban jenengan sateja moga-moga kalaban tor ator segi buru panikah sateja sehadir tempat kak dinto malam mangken tanpa terkecuali satejana moga-moga kenging akilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma. Moga-moga sateja sehadir tempat kak dinto malam mangken barokana solawat seampun ia toraki daga Kanjeng Nabi antren olyakilina barokana Kanjeng Nabi amin Allahumma. Terutama anak-anak santre sengaji neneng musola Nurul Hidayah panikah antren satejana olyakilina barokah dari Kanjeng Nabi amin Allahumma. Apa para tantretan setan gula amul jaaki mak dan gula ban panjenengan doa ka Allah antren olyakilina barokah dari Kanjeng Nabi karena seesaceh odik gula ban panjenengan nanang yalam dunya andai kata dan gula ban panjenengan mau tahu yang sebenarnya gulaban panjenengan seesareh odi etunya panika namung situng engki panika barokana Kanjeng Nabi asabepon apa para tantretan setan gula amul jaaki ketika dan gulaban panjenengan kenging kilina barokah dari Kanjeng Nabi
maka ten guleben para panjenengan zata je odik nanang ialam dunya, odik berkeluarga, odik bertetangga, odik bermasyarakat, insya Allah bekal nyaman sanyaman nyamanah, bekal seneng sa seneng senengah. Mak boleh ten guleben panjenengan ki anyama andi dunya, mak boleh ten guleben panjenengan ki neku pese andi kelakuan, mak boleh ki napa nyaman andi belanja guleben panjenengan tak neku dunya sakale seeda erelaku nampunya relaku mon oleh kilina barokah dari kanjeng Nabi odi etunya bani kebekal senang. Tak kira beda cerita na orang seoleh kilina barokah na kanjeng Nabi ani kepas atau karan bentatang ke tak kira binian seoleh kilina barokah dari kanjeng Nabi pas bengal kaselake tak kira bentak kira orang laki seoleh kilina barokah dari kanjeng Nabi anika bekal ngintengaki kabinina juga tak kira. Ada cerita na orang oleh barokah da kanjeng Nabi bengal kareng tua sobung. Mangkana saya sari guleben panjenengan nikah barokah na kanjeng Nabi. Pada benak kana sing ngaji nang Nurul Hidayah urusan ilmu mun samangken banika jek gembang ungku. Urusan ngaji nak kana banika jangankan sampai umur bektengki umur 5 tahun 6 tahun sampai 10 tahun mun mangken 5 tahun bayi nak kana nikah pun pinter ngaji lain ben ki kona mun ki kona banika setawa ngaji banika ani kena budak tas umur 10 tahun setawa majalib aliban mungkun 6 tahun tak kira tahu majalib aliban mungki lamba apa napa karena metode na tak pada ben samangken artinya mun aja ilmu mun samangken banikah ani kecek kembang ongku orang penter nyari orang penter mangken banikah cek kembang tapi orang nyari orang setepak santri setepak ani ke semalarat mangkana saya sari dari tere santri panika guleben panjenengan andi potrah epa munduk atau epa ngaji dak kagiai sebede tempat kak dinto penter juga eka buto sangat eka buto tapi di atas segala-galanya panika di atas penter nak foto guleben panjenengan barokana guruna mun lata oleh barokana guruna tina mak penter tina mak ngening toladan bentaon tak buambu ngening toladan bentaon tak buambu ngening ranking keng tak oleh barokana guruna tak ridho maka jangan harap ilmu sesakit yang kini-kinikah bekal beda manfaatah tidak bisa. Hayruddin sabida tu sedere Arya tak torasan ngening toladan mulai teti orang sampai semangken lagi toladan seko setaker disanjung begitu tengki tenglah aro penobatan siswa teladan PTN kepi kudu lampu deg-degan saya babola siapa sing ngening toladan reh mun lembek tangan nak keng mun setiap tak ngening tangan nak berarti guru ni jadi pilihan lagi gula deg-degan wong tukang bocan anu ni kan tojat beda puisi nah beda ian ki kadang tibalah saatnya penobatan siswa toladan nang PTN lampu mari kene kayo diingan sukoni ngocak Mas dia bukan manusia biasa
butuh laju butuh laju la benih manusia biasa laja la tetin gitu di ambian monandi anak wah baca ingin baca ini ngak kini ketekuk tokang bacan roh lu jadi anak engkau rat melarat jadi online rat melarat jadi manusia biasa tangan aja jong dah iya benih bang oh lagi jadi anak saya beri kantor nih tina makilah tak kening toladan ya Hairuddin tak tu kening toladan je ukur ada tak bisa je ukur gula ni kata di tukang bidatu kenglah nasib haram billahi ya sumpah kok dan kau mulai dari montuk ngaji montuk tak tahu rasan tero andik nanengi pikiran bani kata di tukang bidatu sobung mangkana dan kau panika napa gurunya mana tangki tak pati alem beni tak pat beni jeta alem nah mangkan guli sebab lu gelu mangken pengajian ani kebagian tukang mal palakun de yoro tukang betungah deki bade sing alosen nah ke holil de yoro mumpas depak kaki holil langsung kaki holil tak dadi bareng je tetiba langsung isala asar sekali nada antos gelu Raca gelu mari jadi pas salah asar deki dan gula tak pada oning abida tu mangkan salbut di gula tak pada bandin selain haram neneng pontuk dan gula tak pada ngaji keng mon urusan ban kuru wah cek tanya aki mon epakon guru mak boleh siang malam pakon Hairuddin neneng dak ada wah mak tahu kan Osele buru gelu tu lay epakon guru lambo. Ka oneng epakon manceng dan gula. Manceng kol 12 malam. Guru polan semakon arwah Hairuddin. Kau benegeng anu engko kau engkura. Gula lambo cek tundun mun kaki ai gini. Dan gula terakhir nenek bontuk panika sepah tadi tukang pidato mungkin karena dan gula tadi keamanan ben kiai ben guru. Tadi tukang jogan motor roh. Kan gula mun secara roh becet pantesan tadi keamanan deh kan gelu roh. Ingat benser rebat engkau atu tadi benser. Lagi mun tadi kiai tak atu je haram tak atu. Ongkur. Gula ngarep tembian je kau cerita kerana anu je ongku. Gula oning ke sebeda ada. Nasi kau neneng dia mulai gila. Cek rasa rabu, cek rasa rabu. Gula pada andi perasaan. Billahi ya sumpah kok. Engkau aku tak andi perasaan. Mulai gila kok tak kertak terus ngabes sesetera. Kok biasan mau nabi datu ngabes daya. Keng mangken todus kok bolan bedesin neng daya mulai gila. Jambu kena ongkur. Haram billahi gula ngeter mangken nih ongkur. Iya monoreng genteng magilai budak rumah nenang dah iya. Arwah tak ada pak apa nak yang monoreng be cuba ada. Habis saja. Gula mulai ki ganak lambak gula teretan pak empak teng genteng tindak tinte bote kapi. Enten nongku. Keker ka gula si nomor 4 bung zona. Ari apa butuh yang ari ro jongku. Le jadi tak berjaja ba. Enjai ka bala marah mak tahu ro. Gula lambak mun ben sapopoh bentretan lakoy ko caen malolo. Mo beda gula sapopoh dari Malang banika ngocak ngak nikah. Kereng cak je gula tak katon oma tak tahu. Kuliti ireng jak. Duh. Kok dinak rek billahi sakit. Terus mangken guru ongkur. Gula jel abang rasa je tetinggal dia roh kok jel lagar tak tu je tadi tukang pidato. Hei di mah beda tukang pidato parong songot ngak dia. Hei di. Aja non. Beda remah tadi tinggal pidato hitam belah. Beda ya. Cari yang makai cokor bakun tombu boleh. Aja cam lolo ban. Ya geng onggon ongku mun kiai selain kan jet tada songo tak kapi jenggu kun ke holil wah jenggu kun din ke holil hari ya wah
Jona kana mai beri gemper ngak jeriro kana. Bata dek boleh. Orang yang tepan nang dairo na. Iya bener aja mulai ni kelak tak ngabas sekali lah kau ngabas dasa. Banjara sarang kurang. Dan gula lamba ibadat keamanan ban kiai. Lako iya cek kiai antara bidatu, mios bidatu. Mangkana dan gula tukang bidatu mangken. Keng tak tahu gula tan. Mangkana panjenengan jangan mencibir, jangan sampai mencibir. Kalau sebiasa boy, gue sih mengabes boleh todus kok, mau ngabes ada sah. Nah karena iya adaan gibur, bon. Dari nolai barokah kanjeng Nabi kepiki. Amin Allahumma. Nak kanak sing ngaji kanton dari nolai barokah kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Jamaah hadra. Ashabul Mustafa juga ampun memberikan pelajaran terbaik dan guleban para panjenengan saja. Pelajaran yang sangat berharga. Andai kata panjenengan mau belajar dari Ashabul Mustafa. Yaktena tak usah beda pengajian malam mangkian banikah. Andai kata guleban panjenengan mau membuka pikiran, membuka hati. Tengku jamaah hadrat Ahbabul Mustafa nikah dari kebersamaannya, kerukunannya antara nasetong kasetongna tak saling menyalahkan antara nasetong kasetongna lakona ilakonin selakona panika tak pada maki tak pada keng tak pernah entar arepu kalakon orang dintibi lako ilakonin keng tak pernah lobang loan kakancana mana bisa lah lagi kekompakannya mangkana guleban panjenengan andai kata odik neneng dalam keluarga setong keluarga odik bertetangga odik bermasyarakat ngala ilmuna Ahbabul Mustafa dalam urusan kompakkah dalam urusan rukunnah tak saling manglo tak saling merasa dirinya lebih dari yang lain. Dek remah seneng odik dan nengi keluarga. Tokang bawa makilai sabak dan nengi ada. Cek tu maka karatu. Arwah mon tada saya budi sena pudung roy galak tok mal tok de iro. Arwah salbut kakapi mon pas saya budi roh bagi nekung tak itapu teku mon tak ngak langa anda ya. Arwah lebur. Thank jadi kekompakannya ini kemudian masyarakat pas ngala ilmuna reng ahadra insyaallah senang terciptalah sebuah lagu yang indah didengar indah dilihat makanya gelak sampai tercipta lagu sebelumnya waktu ramah tamak gelak gula sampai ngiding lagu nggak nikah cup cup bibir dikecup berdiri si bulu Roma. Gak usah gue tak tahu apa lagu tidak. Keng ebadati solawat cup lu neng jadi ngaria colok lah cacu cup dua kali jadi kun. Cup bibir dikecup berdiri si bulu Roma. Azizara lebur bebe tekan. Gula nang ilangker akete ge soko king sekone tai bapak deng gas lain roto dut di mau beda kiai tek ge ya. Gelura keng asik ko besaro njau kura. Mangkana ajar toreh moga-moga tatangga sebagai tempat gadin toh jamaah sehat dari tempat gadin toh anterin tetia orang rukun ke kepi amin Allahumma sebatan golamul jaki jamaah pengajian baik lakean pun juga binian baik seanom
langkong-langkong sesepo binian lagu tebdak berak malala atep ka gula bu ambian mon ngatep ka gula tak ngabes ambian bilahi mon ngabes tong-tong ro kok takok ki ya anjangku ambian ngabes ka gula ambian mon ngabes ka gula caepon Kanjeng Nabi an-nadru ila wajhil alim ibadah ambian caepon Kanjeng Nabi ngabes dek kasalera nareng alim kan gula reng alim semakin le jadi tak berjajah boh nyengir kok bulan ngujak reng alim nyeng tak berjajah gelur kan gula reng alim semakin gelurah pala tak yang kebeteros dina pokon sekalan mangkin karena hanya maung ke kata skorsere angkep gula reng alim munta alim mak yonceng dareng sing onceng jadi sesalbut berarti lagi angkep gula mangkin ni kereng alim mak liku besro mak lijon banyak dak remajan Kanjeng Nabi an-nadru ila wajhil alim ibadah orang ngabas kasalera nareng alim anika ibadah kunjoron tak usah ngalah wudu tak usah katas kabebe latok nanang daerah kun makilah pikirna dosa daya terus area oleh ganjaran jangan Kanjeng Nabi iya umpama gula tak yangkep dekik teng bagi na kiai ari kan kun pengisi waktu gula dekik teng la bagi na si alim ke Khalil panjenengan doyo aku masuk alai ganjar tarik ke bala bu lagi orang mon ngabas reng alim saabesan wa fariha biha jan Kanjeng Nabi pokok bunga di dalam ateh maka ben Allah abesen gula ben panjenengan kareng alim sesekalian kenikah kebayaki malaikat setong tek iya tak mau nyetek raja geng iya maksudnya roh beda malaikat daya setong mun ngabes du kali duaan mun ngabes telo kali teloan mun ngabes sakoni kebayaki malaikat kiking malaikat ani kini paling pada ben ngakong kokor ya paling iya mundo iya mulai dek pak daya roh orang raja malaikat ngararah orang pada tak tahu ya kengjan Kanjeng Nabi kebayaki malaikat kebayan apa malaikat panika tada lain nyoonaki saporana orang sing ngabes daga orang ada apa ya ya Allah nah tan bani raminya du gula ko bos panjenengan hadir kanto bu ongkur mage tak seragam gula nih kebagian saya tak seragam nih ke gula saya seneng mun saya seragam ya pun malam antara acian deh are si bagian con berucon ro sedero se merah biru tak itu muka rona jori gelem ngaji aku ongku termasuk surga deh ibu gula aja kekilen dari bu ngonombian masuk ada ke surga mana nang ada lah kau ngabas ke gula daya mon sebab ngoda ada nang daya mon saya sepo je seneng ngaraga gula seneng banyak dengan ibu sip pon jamaah pengajian lagian binian saya anom langkong-langkong saya sepo saya rabu dari tempat saya semak langkong-langkong saya ampun beleng aja rabu dari tempat-tempat sejauh saya kadimah hadir long gunatan gulaban para panjenengan zada jada ke tempat kak dinto malam mangken tada lain ingki panika setong tujuan setong niat dari compok bangsa bangah ingki panika namung niat kaangkui ngerayaaki peristiwa yang sangat langka peristiwa yang sangat bersejarah peristiwa yang tiada duanya ingki panika memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj epon Nabi nagulaban panjenengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga pelenga aja nagulaban panjenengan dari compok bangsa bangarabu dak ke tempat kak dintoh kaangkui napanya mana peringatan Isra dan Mi'raj panikah moga-moga dan gulaban para panjenengan sadaja hadir
torjukan keluarga dan gulaban panjenengan anteren tambajan ke teh edalem ngelaksanaaki ibadah bajang ibadah salat terutama selema bektoh amin Allahumma sebatan kaula amul jaaki jajaran panitia sampun rela ngorbanaki artana dunyana pikiran ben tenagana demi keangkui terlaksananya acara pada malam hari ini. Mudah-mudahan pengorbanan panitia andren katarema ada keajunan epon Allah andren ban Allah sateja pengorbanan panitia sema keluar biaya malam mangken panikah andren iblis da besarang ajunan epon Allah kalaban belesen seraja se sampai tak kelar ngitong dan gulaban para panjenengan sateja amin Allahumma sebatan gola amul jaaki kameramen yang mengabadikan acara pada malam hari ini sebatan gola amul jaaki sound system kebanggaan sebatan gola amul jaaki hadirin hadirat kaum muslimin kaum muslimat pendengar dimanapun anda berada yang bisa menyimak suara kami yang kami hormati alhamdulillah alhamdulillah ya Allah ada lah kana tompes lah karega berempat sing ngocak kun selain lelak melaitek ke kapila ada rem dia terus saya ngomong lak melaitek ngaji ya mulai cereng kun ngocak lah saya tak bisa padahal gula alhamdulillah gula empat pun ambian kun seto lah Allah jadi ya mau neng bian jadi nanti ki ambian asampung ben se abri pengajian gini kaguniat tes mun la tak asampung pengajian ni kata asampung se ngaji ben se abri pengajian tak asampung se atas kun apang grep pengalak sajen dibi se bebe tak ngidingaki tak asampung ben se atas parcomah beda pengajian laju parabu lagi ai kerakung gereja gun ngalak neng Isra Mi'raj meloloh mun parleben Jumat manis parabu ka kanto kurang banyak ben minggu parabu ka kanto ngunceng kiai bagian sejerat jero se terkenal se alim se luar biasa roh keng saya bebe neng daya make petong molot ma beda pengajian ya bakun tak dengar tek coba pak kubus aku kenapa pada ben sini ku palen no mbak jadi ngene ku palen kan ditemu cok pak cok anu April se nangis ngono se anu ben mila se dek remah caan goreng tak tahu aja setiap palen lah kalah tina lah torot ayah mun teng laga palen ngobos mun teng laga bagi nagula tua gini kok ya Allah bagian jemaah saya ngabos kalau ben semangat ke abdi Gusti potrana daripada tireng alim selak melak etek teren potran daripada ben jarak daripada yang nanti tireng alim kapi mohon alhamdulillah sip oleh petong bola oleh mak pada pak 100 mata lum rabu kiai ya dari tuli rabu kiai alhamdulillah rabu engku ya mana nang engkau tak bida tu mentepan rabu kiai ya engku jangan toleh ke kapi tak toleh ke ya abi sekali abi engku terus eki ya mana lagi ya mau cacabat ya mau
menengkok gila ada saya ngabes ya begina kiai aduh ada aduh jaga kapi begina tina kiai tak pati jaga gila kiai iya cereng lai sangkuin apa ngada sangkuin getot kocok ngada wah apa lagi marah wah takar nanang daya takar mending bagi kiai mending bagi nangkok nanang daya ngana leya tak ngana leya bagi lagi nabi sejana kana beda pengecualian marilah beda sinoro sampai ayyak beda dinang kok bu pon alhamdulillah pon Rabu ising kata asyukur dak Allah dan gulaban para panjenengan sateja malam mangken di cuaca yang cukup cerah biasa nama Nabi tahun baru panika pergantian tahun baru nika biasa na ojan biasa na saben tahun mesti ojan tapi alhamdulillah malam mangken ban Allah kasokana Allah tepak neneng tahun baru detik-detik akhir perubahan tahun dekik kol 12 panika 2006 lekor anika sebiasan ojan ban Allah taipa ojan malam mangken panika thank you Arya bani geng bolani sarang kana geng jela pangeran debun kiai gelak ari geng pangeran jelas se kasokan kanggo tak mau ojan mangken panika ongko dah ayo je ko se gak magagak di tukang sarang je ongko bolan munting laredu pas ngitek ongko mun sepan beri malam ngitek irakung je aja gula beri ini beri lau emor lau nanika gula depak tak ada ojan teng bagi na ongko paturus ban ojan nanggi korang tu pan aja aja nanggi kadong ki nampuna nang doyo ada mun Allah kasokan ngadurus pakun Nabi alhamdulillah malam mangken lagi ban Allah paringin terang seterang-terang cuaca saya sangat bersahabat malam mangken banika dan kula ban para panjenengan sadaja ban Allah paringin kesempatan gagui bisa hadir bisa long polong di tempat kak dinto malam mangken long polong ban teretan long polong ban lebe-leben jakan catatang ke tempat kak dinto long polong ban nak foto long bolong ben guru gula ben para panjenengan sadaja nengi tempat kadin to malam mangken jelas malam mangken banika parjaja atau tidak dan gula ben panjenengan sebab along bolong ngak malam mangken banika anika pun jelas silaturahim muga-muga kalaban barokana silaturahim gula ben panjenengan malam mangken banika antren tapaso ada kada buna kanjeng Nabi cai pon kanjeng Nabi man ahab ma tibda melolo kana iya kana lede rem kong ai tak lemari-mari ya ada buna kanjeng Nabi mari ke bola de rem mari jan kong kok haram gula marin tebdak temur kok udah dede kok marin kok opo dah kok tak mikirin di daja ya mun di temur ya nyaman tebdak berak melulu mun di temur aja maki beda orang jaga ya bakun tebdak berak dah ya nyaman hari saya pada di temur ki bu ki alhamdulillah terlong bolong apa ki bu ungkurang gula mon len are monan di bagian surga bu haram se bagian se akilare ban ko isariang kok bilahi ongku bilahi king mun se marongo mololo mule gelo jero nong bilahi re ti nama kecan malaikat sahabaan boleh hai saya juga bat ya tak mikir na malaikat kini kadang nyeroteng lamba gula kini kaki budayano ego karena mun kiai ini kalian nare teng masuk surga benian ban gula ban panjenengan surga mancelat mun gula ban panjenengan laju pada ban kedap mun kiai ini neng ki ngantos jamaah engken gulu malaikat gula ki ngantos sakanjaan ban tatangke karpa bani budaya mai kiba kapi boing ki ya iya mah ada bito bi ngalem seperti kanto
ke sukron makmun deh. Ada ke sukron makmun ke seorang bayi. Ada seperti tanian deh ke kapir, reng ke beremper. Iki bagi sukron deh ke seorang. Ada norok kapir. Cacam lolo ban. Sini ban nih. Lagi. Udah badam balik lupa ini. Syukur ke Allah gula ban panjenengan malam mangken. Nih moga-moga tertera apa kata bune Kanjeng Nabi lagi. Enggak gula bon. Antara ni paring lanjang umur ben Allah. Tak guni palanjang umur ben Allah gula ban panjenengan terban Allah paringna murah rezeki kempang rezekina barokah rezekina amin Allahumma. Siapa paling bangga datang gula ban panjenengan malam mangken. Satu aja si hadir di tempat Kak Dinto. Baik si badan nang ibaban terop maupun si badan nang luar na terop roh milo makin nang nyel kita roh ungkura arapa bisa long bolong sarang para masaya para reng alim apon apa karena ingki mon mangken guleban panjenengan katon tada kunan long bolong ben reng alim tapi pakki nang alam akhirat ketika guleban panjenengan dalam kabadaan pet mepet kelakuan bagus tada sakale sesehingga ben malaikat epotos masuk ke neraka perpanggian ngak malam mangkin nih sebekal nyelametaki guleban panjenengan dari neraka Allah. Caipun Allah ada ke malaikat waktu na guleban panjenengan ikiring gibaga neraka karena cubaan lakon sama Saudi itunya. Caipun Allah ke malaikat tanya aki ke lu malaikat orang jadi orang dimma jadi kan malaikat kadito orang rakung kusda enja ada kana ungkura sabora ungku ada jadi kengi tambahin kok maliku besar ayo maki bareng rakung sekali apa orang rakung kadito umat Kanjeng Nabi kadito keng butuh kadito kusda saya jangan Allah tanya aki dulu tanya aki iya keng tak kusda agak unggah dah iya ramah Allah tak tahu je ingat apa kok ungkura tanya aki ke lu malaikat hal jalasah fi majlisi alimin tanya aki mi tahu rasan ju toju nenang tempat orang alim mangkin ni kakan reng alim malong ku kapi neng kanto banyak reng alim seperti kanto gula ban panjenengan nih milo tampias na malam mangkin barokah na banika ani kapaki bekal nyelametaki gula ban panjenengan dari neraka Allah ketika dan gula ban panjenengan peta pepet urusan kebagusan muncet seraja kebagusan sebanyak kebagusan mungkin tak butuh ke perpanggian malam mangken keng mon bagian sebek lu bilu ya itu siapa sih tak bilu mak jacah hari wadah Jaipun Allah, jaipun Kanjeng Nabi kullu bani Adam khata'un. Sabadana poto Adam mun ki anyama poto Adam khata'un banyak lopotah, banyak salana, banyak tusana. Lagi saja. Tapi iya keng kun piten bade se padang, bade se tak padang. Bade se padang melerah, bade se tak padang meler. Dep-dep abesenah. Bade se nyangat nyalangat. Singat nyalangat jadi sepadeng melerah jadi biasan lekas beres biasa naro jadi ngapa ngerasa abe je salah ari se susah bagian se tak ngat nyalangat se bucok dalam ria dalam ro bucok jadi aja dani dalam jadi terus penyakit jadi dibudin pak kentang deh ya pas tinggi pasir se tak dosa lagi napa bagianku baju bandeban Allah pas buang punten cepon Kanjeng Nabi laulam tadnibu la dhahaballahu bikum wa la jaa biqaumin yudnibuna fayastaghfiruna Allah fayughfaru lahum andai kata reng rakung de fokus kapi taat kapi ada selaku maksiat sekali laju masjid pusat tak mikirin roman zakat tak mulai sekali dari masjid tapi baik nggak genika la dhahaballahu bikum ban Allah ilang ditarik dari peredaran alam karena bumi panikah berjodoh-jodohan ada baik ada buruk ada siang ada malam ada laki-laki ada perempuan bedese genteng bedese juba izin aja ngabaskan kok ban bolang ngojak juba ngabaskan kok
Erekan baku nengkok apa sih coba jadi nak berdegi ya silam benengkok. Lagi jikeng saraan nengkok dah pun. Yang sedeki kan ngabe zeki, sedeki kiai rongkur. Ki holil manis ki holil lebur seneng dan gula kiai. Kadi tokuru dan gula ki holil panika. Walaupun umur panika lebih mabe ketimbang dan gula. Tokang pidato ni si paling thank you umur mon mangken gula. Gula pun umur sekat belu. Selain ni ke paling 40, 45, 40 petok, 40 sanga, ke Malik, ani ke sekat telok, ke Mosleh, ani ke 40 sanga, ani ke sewa tuan gun, keng tubuh duan, dui beda remah, ki buruk, mana bisa lain ni kok bok abit ambon tadi tukang ceramah, ani ke gula ki paling oleh 5 tahun gun, cek ki buruk yang kat ban pangeran. Dari ada SK dari pangeran tak toron. Mun tak toron abida tua. Abida tura. Mun tak ada ngonceng mak jacaban. Dia reng abida tu dia sepenting bedereng ngonceng. Mun tak ada ngonceng paale menem bian mun tak ada ngonceng. Abida tu tenggong kok. Mun tak mau gereki kan dedak ban matuan ban. Lagi pasera saya tak tusah. Satu aja na tu satengki tapi moga-moga dan gula ban panjenengan barokah malam mangken juk tojuk benreng alim antren bisa ipasalamet ban Allah pagi dari apoi neraka na Allah sesenggeuna dan gula ban panjenengan ipa masuk ke surga na Allah amin Allahumma along bolongan dan gula ban para panjenengan sadaja malam mangken dalam setong acara saya sangat muljeng kipanika memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tantretan ragung ampun ngagali sadaja pon apa Isra pon apa Mi'raj ben mungkin dekik panika bakal lanjutake sareng guru dan kula ban para panjenengan sadaja Kiai Khalil Yasin Serabu Epon dari mana dari Bengkalan dan kula hanya sedikit menyampaikan umpama dekik salah muga-muga ban Kiai anterin ipa tepah kenapa mak sampai terjadi Isra ban Mi'raj. Isra ban Mi'raj panika tanggal 17 bulan Rajab. Mungkin tanggal sana apa? Hah? Mature tanggal sana apa? 11. Bade se 12. Bade se 11 lagi. Macam-macam pokon. Dina lajak tokaran masalah jeria. Pokon Isra ban Mi'raj panika tanggal 17 bulan Rajab Lombok. Di tahun ke-10 dari kenabian Kanjeng Nabi tahun 10 mangken ampun tahun iya jadi ya kok tak apal aja bener jadi bagus sip borempalah lambat tahun ke-10 di tahun ke-10 panika Kanjeng Nabi nika dalam keadaan susah sesaingkeun ban Allah panika pas itikanin pangadep ka ajunan epon Allah anika tada lain di samping kaangkuy naremah perintah salat selema bektoh lakar Allah panika maksudtah atikanan Kanjeng Nabi kaangkuy pernyaperin Kanjeng Nabi kaangkuy menghibur Kanjeng Nabi mangkana di dalam kitab Daibai terangaki Pak Idar takol Dharma lu kalau mun lupa mbaan jeri gun rekan mun kiai ba tahu lupa paidar tako ala kau na ini lu nang gana jeriban saya nggak mi andi anak ban palopan kia le nariyong kurang gula sekut lupa ko tapi malah ko yon jeng kok jadi mengan mana jele temun kok lupaan do kadang kari anak pak do we elang pas mulai elang aja apa enggih ya lagi jadi kasogan na pangeran mangkana dabuna dalam kitab Daibai gura fa idar taqa alal kaunaini wa fasala anil alamain wa wasala ila qabi qausaini kuntu lahu anan nadi belunye kuntu lahu anan nadimo wal mukhatib Allah lah jadi cuma tak
Jadi tinggal depak jaipun Allah. Engkau saya menghibur Kanjeng Nabi karena Kanjeng Nabi di tahun ke-10 panika dalam keadaan sedih. Mangkan tahun ke-10 sampai ke-11 panika dinamakan Amul Husni. Tahun bersedih. Apa? Karena Kanjeng Nabi sakalan panika sedang berduka. Apa mak Kanjeng Nabi berduka? Karena rajina Kanjeng Nabi, raji pertama dari Kanjeng Nabi yang sangat dicintai. Engki panika seanyama Siti Khadijah bi Allah panika ipun tut neng tahun ke-10 panika. Nggih. Kanjeng Nabi ini kesosa berduka, beni Yesus Sarah. Polan kehilangan raji, saya selalu napanya mana membantu ya ngajari ya dalam perjuangan Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi susah polan bini sete raji sete lagi pada magi gula panjenengan benigun Kanjeng Nabi siapapun mun kehilangan keluarga, kehilangan bini, kehilangan laki, siapa saya tak susah? Hari saya temu cek susah, saya temu cek laki ni ke arke, saya temu cek bini bani ke arke, mun tenglah apesa, tenglah mate, mun kita mate, ada lah kau dung serdung lagi, tedung sekoni ianco, seram kadang, mun rapak bebini saya pada bun mak lampir. Oh, lakin ban gojo ban, tak peneng sekali. Tinggi. Iya ban, mon ki mangkin ki abolong akaton tidak gunan selake. Tapi setelah selake gini ka elang, tinggal selake abesak ban bigula ban panjenengan. Selake ampun epon tut ban Allah, tengku pas. Mun tak dateng nenei kanto, satu aja pas. Ngobek nabi ni boleh, tak pada je. Bil tak pada. Tak ada ban situ aja. Ongku. Makanya Kanjeng Nabi maniman gelu ke Siti Khadijah. Anapa? Karena raji pertama sejak laku membantu muloloi dalam perjuangan nah. Seto anika kundes saya nyamaatin Kanjeng Nabi. Makanya panjenengan pong-pong ki beda lagi nah. Tina magila ketapak ke jadi benen bu ongku lah. Benen pandi ini ngangak bu ban laku bu. Anenggi. Aja mon mati jadi bu tengku ban ongku lah. Bagian bu ibu secojo atau kong hasil selake ajurukong na nangi compon karena jabok mengih ambian jege magaga ambian se hasil atau kong hasil utaha barokah na lagi na sebede compon genika se dejero kaca meloloban coba jadi tada mate teku bang muntak posang ban mangga naman gay manin tegi bogi ambian lagi magila bagcuba ro. Jadi ngabeskan kok boleh jadi. Kok ceremet kok kena-kena kok tak ngabet ya. Sama ni kejukan bini kan. Bini nah. Manin kayak manin. Pong-pong gi beda umur ah. Kayak manin. Karena mon bini nampian hilang. Jaga aja mon bini nampas mate. Jaga aja. Sosa tak kapraja. Iya mon kita pana polong ben bini kapi si arayu. Ya. Dan sampai ini kan gempang majat caban. Iya mon kita pan bede si bini roh kapi si si alaki kapi si arwah kudaan pun tenglah mate gagal buru gagal majat caban tak bisa aja. Lagi anggana gula acung jempol deka le iya lu kenapa tak boleh ngucap mon kiai beri ini deki mon kiai halil tak kira aja ongkura karena alim beliau gula tak bisa mula kalau pahin kena gula acung jempol sangat iya jadi ya sangat setuju roh ke setong syair yang dinyanyikan oleh Roma Irama.
Rawan. Ya janoma mariding aki. Tina area suara lari garin are. Oh, kayak ko besan ko mon ngiding aki suara noma aja. Ya janoma, lugulungi no magulu. Lu nang kana, lu gelu. Ya, nang tina magilata lata seneng din torot pasang bakun mare. Ya janoma. Teti tak ibu ibaringat tak ibu kia cekoan mon kiai. Ya janoma. Oh janoma. Kan mangga man kiai manin nembian di keluarga Bu. Ya. Kalau sudah tiada idi ngaki je guna si kasih baru terasa. Gule jek saking tak berat mungkin din balen no. Jajawa. Gule si atanding ben ke holil gun. Okur. Kok kan mobu sa tere bolan deki ke holil pali tak mobu de yo. Mara ding aki. Kok toro na bas? Ungku pokon la mari nyanyi kok toro na bas. Okur. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa mai paten kena hari lepaten kok bulan nyanyi ini terusakin kok magilapah mati terusakin kok bahwa kehadirannya ada lagu jadi dan soimaro harus ada improvisasi dan soimah monjan mas sedayu tanpa improvisasi maka mengakibatkan pitching dalam nada. Tahu aja apa pitching gitu kok. Dan mas sedayu Rosi dari Malaysia. Baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa. Loh, mak bederengan nyanyi susah pas sami hehehe deh iya. Ini ngaki katon aro Pak Akhili ro ing matan kana. Ya. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Enggak na kay manin. Rap pa? Rap? Ku tahu rumus dunia semua pasti berpisah, tetapi ku mohon tangguhkanlah. Kok sakit dede kana? Iya jangan omanga jadi maksud ro ayo mangge maninan di bini. Manggana Kanjeng Nabi berduka. Serena berduka Kanjeng Nabi itikanin ben Allah. Pangadep ka Allah pas ka angkuy naremah perintah salat selema bekto panikah. Selagonin bi guleban panjenengan. Dapat kaajunna Allah bi Allah ihibur Kanjeng Nabi. Dalam setahun panika Kanjeng Nabi kehilangan Siti Khadijah torjukan pamanah Abu Thalib. Teti orang sebisa teti reng tengki panika anika kotu beda coba ena geluh.
mun tak tahu rasan eta paksosa sekali dadi oreng cek ngarep guleban panjenengan tahu rasan dadi reng tengki cek arep mangkana odik ni kebergantian mari malarat pakun ngaleka seneng mari seneng pakun toron ka malarat mun iwaktona tengki iwaktona seneng tak engak kasih abri seneng maka siap-siap guleban panjenengan ka angkui dadi reng malarat manabi iwakton malarat guleban panjenengan saper maka kare ngitung are guleban panjenengan keceeki ban Allah bekal tahu dadi reng tengki ya karena odik neneng itunya bergantian andre ne bareng naik gantian ban Allah saya coba terikan dana saya bagus saya miskin andre ni pada tireng kaya saya kaya andre ni pada tia tambah kaya ban Allah andre ni sombong ban Allah amin Allahumma pon sakadi tu bisa saya bisa badan kula sampai aki saterus sepon iki panika pengajian dari kiai marena panika panjenengan kotu mireng akiongku cek pati aja cangak si gula lagi buru ya caca meloloban gun pon sakadi itu bisa kesalahan kacang kolangan nyon sepora tinggi kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi mun beda umur selanceng di gula lanceng di nembian panda anja lanceng ya anda mun pada lanceng lagi moga-moga daripada lanceng ke kepi antaran pada lanceng umur umpama di luar-luar ayo muncang boleh deh ya iya salah tak masalah aja ampun sekali itu bisa awas wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.